Lihat, ramai banget. Super Indo kayak gini gak ya? Nah ini supporter Spanyol. Bang, halo teman-teman, balik lagi bareng Bang Gelombang aja. Kali ini gue sekarang lagi ada di mobil ya, mau perjalanan ke Jerman, ke Berlin, kayak trip weekend gitu sama teman-teman dari kerjaan ya, kolega, teman-teman dari Serbia sama teman kerja juga orang Indo ada gitu. Jadi cuman 4 orang doang. Nah hari ini hari Sabtu tanggal 14 Juni mau explore gimana kota Berlin. Jadi yang penasaran, yang mau nanti suatu saat bisa ke Berlin, tonton video ini ya sebagai guide petunjuk buat teman-teman. Oke, jadi udah lama nggak upload video karena kesibukan bekerja seperti biasa, dan jangan lupa di subscribe, di like ya teman-teman, dan di share ke teman-teman yang lain. Jangan kemana-mana, tetap stay tune. Jadi baru mampir dulu teman-teman ke supermarketnya yang ada di Jerman ya, buat persiapan kayak gitu. Kayak gini teman-teman, supermarket di Jerman ya, beda sama di Slovakia biasanya, setiap negara beda. Dan ini produk-produk yang gua beli. So what do you think about the German? Is good for you? Yes, for now it's okay. It's okay. Yes. How We just hope weather to be better. better, right? And right now, I don't know why the weather always like this. It's Well, very it's cloudy gloomy. and the rain is expected. Expected, right? Yes. Jadi teman-teman gue ini lagi pada beli tiket buat ke center ya di Berlin. Ginilah kondisi stasiun di Berlin teman-teman. Ya banyak mural coret-coret di stasiun kan, lihat sendiri. Beginilah situasi keadaan stasiun di Berlin ya. Masih cuman walaupun ini maju gitu, walaupun apa namanya berantakan ya kelihatannya, tapi maju gitu tetap aja teman-teman. Sepi ya, nggak banyak orang ya. Dan kebetulan ini baru hujan tadi, gue juga baru bangun tidur. Ini lagi pada beli tiket. Meki, so it's like good for you for buy ticket like this online, or Yes, which one is we are better? binding on this machine and it looks easy for now. Oke. I already got. Nah, jadi udah di ini langsung dapat. Jadi kayak tiket online teman-teman, oke? Oke, keretanya udah datang. Gue cabut dulu oke teman-teman. Sepi gak ada siapa-siapa. Oke, gue masuk dulu ya. Jadi teman-teman, gue baru keluar dari stasiun ini, stasiun bawah tanah. Ini di pusat kota Berlin ya. Karena lagi bertepatan sama Euro Cup 2024 sebagai tuan rumah Jerman di Berlin. Nah hari ini hari Sabtu ada pertandingan Kroasia lawan Spanyol ya. Jadi banyak supporter teman-teman. Banyak supporter nyanyi-nyanyi kayak gitu-gitu. Itu supporter Kroasia tuh di seberang perempatan Berlin. Nanti kita cek ke stadion ya, siapa tuh ada yang nonton bareng. Ada turis grup juga, ramai banget sih. Germany, banyak supporter ya, supporter Kroasia, nyanyi-nyanyi di mana-mana mereka. Lihat nih, cuman gue nggak lihat bahasa. Lihat sana nyanyi itu. Kayak di jalanan Jakarta ya.
Ini bertepatan sama Euro, enak. Lampu merah. Tadi hujan, sekarang nggak hujan, cuman kayak semacam mendung doang. Nah ini kayak yang depan gua semacam museum pembantaian kayak Nazi gitu, Hitler. This is monument of A monument of Jews, right? Yes. And that's why they make monument, because a lot of Jews died, killed, and massacred. Ini ikonik kota Berlin juga nih. They say this is Labirinnya kayak begini. Jadi gini teman-teman, kayak labirin lagi. Monumen mengenang pembantaian masyarakat Yahudi ya, zamannya Hitler. Gua ngomong nggak boleh kencang-kencang ya, takutnya ada orang gitu atau gimana yang soalnya sensitif, nggak mau so tau kayak gini. Ini monumennya, ini monumen. So, what are you guess about this match between Croatians and the Spanish? What are you guess? fair play. Why perfect? Not perfect. You should be guess. Yes, score. Croatia or Spain? I think tie. Let's How much? better. How many score? How many score? 2-2, I think. 2-2. 2-2. Okay, Yes, like that's me. good. 2-2. It's nice weather. Jadi di setiap posisi banyak polisi ya yang jaga-jaga ya. Ini buat yang ngambilin botol-botol tadi, kayak tadi pada minum bir kan, sambil nonton bola, pada mabok. Steward. Sumpah rame banget ini. Ini paling rame supporter Kroasia ini, coy. Who is very noise, Yes. right? Because they speak very loud. Ini pesta sepak bola Eropa ini, hajatan. Ada yang hidupin flare. Ini adalah Spanyol lawan Kroasia. Nah, ini sebelah kanan kita samperin ya, supporter Spanyol. Sebelah kanan home base-nya. Ini sebelah kiri supporter Kroasia. Enggak padat. Ada polisi buat ngaminin ya. Euro Cup. Nah, teman-teman, lihat, ramai banget. Super Indo kayak gini nggak ya? Nah, ini supporter Spanyol. Ini di sebelah kirinya supporter Kroasia. Nah. Ramai banget. Kita coba deketin ke supporter Spanyol, oke? Ya cuy, cantik-cantik cuy. Supporter Spanyol. Terus. Berlin itu kota besar ya. Nah, ini ikoniknya. Ini juga. Gua ada di jembatan. Patung. Perahu.
Nah ini namanya television tower. Jadi juga sama kayak ikonik, dan di sebelahnya gereja. Banyak yang santai-santai. Kalau di sini lebih quiet ya, lebih nggak terlalu banyak supporter gitu. Mungkin udah fokus ke stadion semua karena pertandingan Spanyol sama Kroasia mau dimulai. Halo. Mulai gila supporter. Mulai gerimis cuy. Udah mulai belnya. Let's find shelter in church. Okay. Yeah, we're homeless. Yes, we are a traveler. So this is Darko, my friend from Serbia. Hello Daci, and he's a literature teacher, right? Yeah. Ya. Mungkin kalau misalkan ada orang Indo yang mau, if there is interesting people for join registration in your classes, is okay, especially Sure Indonesia. thing, Ya, oke. Jadi teman-teman kalau yang mau belajar bahasa Inggris bisa ke dia ya. Oke, teman-teman. Jadi menurut pendapat gua sejauh ini, Berlin ini mirip-mirip kayak di Paris ya. Banyak homeless, banyak turis juga, orang-orang dari berbagai macam mancanegara. Terus banyak gini juga kayak sungai, teman-teman, gitu sih. Jadi, tapi so far sejauh ini bagus, gue seneng banget karena banyak orang dari berbagai negara gitu. Ada musik street juga teman-teman. Nah ini television tower ya, ikonik kota Berlin. Ini jalanan di depan towernya ya teman-teman, sini. Kayak banyak pusat perbelanjaan. Orang-orang pada lewat. Kayak di Jakarta ya, LRT. Jadi cuaca di sini Jerman aneh banget ya. Tadi pagi hujan, tiba-tiba panas, terus hujan lagi, terus panas lagi. Kayak nggak nentu gitu. Kafe-kafe sebelah. Crowded ya, rame banget. Beginilah situasinya. Polisi mondar-mandir. Apaan? Nah. Ini kita berada di perempatan teman-teman. Kereta. Ramai ya. Masuk terowongan. Ini sibuk orang berlalu lalang ini. Ini di pusat kotanya banget. Ada kereta, sebelah sana kereta. Campur ya, kayak banyak orang dari berbagai negara. Dari Arab, Asia, Eropa, Afrika juga.
Nah, sekarang panas lagi kan, bisa lihat. Ini orang ada yang mau foto nih. Minggir aja. Alle Menschen die Botschaft von ihm gehört haben. Eines Tages, das ist der Punkt, wir wollen versuchen, diese Welt zu einer besseren Welt zu machen, aber wir können es nicht ohne Gott. Wenn wir Gott ausklammern, das wird niemals passieren. Und Gott hat sowieso schon gesagt. So, gleich werden wir alles noch arbeiten. Im Studio, der Johannes Becker, ich denke mal, so, das wären die ersten 45 Minuten. Aktueller Stand 1-0 für Spanien. 15 Minuten Pause. Wir melden uns in 15 Minuten hier natürlich mit dem Live-Bild aus Berlin wieder. Und 45 Pada balik supporter Kroasia kalah 3-0 cuy. Aber erstmal zur UEFA und melden uns gleich hier auf der Bühne wieder zurück. Bis gleich. Udah, babak pertama beres. Tinggal nanti babak kedua.